Light on করো? না, light on করো। সব light on আছে। Okay. So, a warm welcome to all of you to the first ever program of the Literary Club. This is the inaugural program of this club. And before I say anything else, let me make it very clear that the club is different from the committees and the cells. So there we organize programs more formally. Here we are supposed to be more informal. The way we generally do in other scenarios for in case of the clubs. Okay. So here we will be organizing events, we will be interacting with each other informally, and we will be sharing our common interest and passion for literature. That's it. We will be listening to other people reading, reciting, and this is a common platform for both the teachers and the students to share the writings of their own. And hence this informal arrangement that you can see today. But I really thank you all for joining us in this club. Hopefully we will be increasing in size in future, and this gathering would be more as we have today. And with this, I won't stretch it further. I would rather ask my senior colleague and co-convener of this club to introduce you more to the club, the possibilities and the future of the club. Over to her. Professor Shushmita Das. Thank you. And good afternoon to all of you, and once again, a very warm welcome. Now, as Professor Paul has already mentioned, there's nothing very official about this club. Okay? So, and the name, as it suggests, literary arc. Arc meaning from Arcadia. And Arcadia, students of literature know, it's a place where you go for pleasure, for leisure, a serene atmosphere, okay? A place where you can gather. The natural surrounding is also such, though our surrounding doesn't match to what Arcadian Greek means. Anyway, thank you for coming over, even during the recess. I thank my teacher colleagues too who have come up. I thank in advance the participants, both teachers as well as students who are here. And as once again I repeat what Professor Paul has already said, don't take it as some kind of, you have to do this, you have to do that. No. We are here to discuss, to let our feelings out, share with regards to literature. And mind you, it can be literature in any language. There is no barrier to that. Because there are many amongst us who are also very passionate about their literature in their own mother tongue. So, see, we won't be able to speak in each of your mother tongues, okay? But, of course, I can speak in my own mother tongue, I can recite in your own mother tongue. Likewise, all of you are free to do that. So this is our inaugural event or program, and I think we are going to meet often. Hope numbers increase, that by word of mouth, that you have enjoyed being here. I think you should invite your friends to come and join. Thank you. So let us now move on to the first performance of the day. And here I would like to request our dear colleague, Mr. Obijit Shah from the Department of Geography, he is faculty in the Department of History, to come and take this opportunity to immerse us into a different world altogether through the reading of the story that he has selected for us. I will not divulge more details. Let him come and share the details with us. Over to you, sir. I think we have to change the arrangement because it's looking too forward. What we will be doing that in future. You can have it your own way. You can bring the chair forward. Yeah. No, ওখান থেকে তুমি চাইলে সামনে নিয়ে নিতে পারো। Because otherwise তুমি সামনে নিয়ে নিতে পারো। Because we formal যেরকম তুমি comfortable.
or if I just highlight this, the faces. Yeah. Oh, one more thing. Are we live streaming? No, we are recording. Okay, I will read out an essay in my mother tongue. May I interrupt for a moment? আমরা না এখানে সব ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব। Okay, no issue. ঠিক আছে? আমি বাংলাতে একটি There is no binding. গল্প পাঠ করব। আর দ্বিতীয়ত হলো খুব কম সময়ের মধ্যে এই প্রস্তুতিটা নিয়েছি, ফলে কিছু ফাঁক ফোকর থেকে যেতে পারে। আশা করি আমরা যেহেতু একটা ইনফর্মাল বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিধিতে আমরা মিট করছি, তাই আশা করি কেউ কিছু ভুল বুঝবে না। আরো একটু ইন্টারাপ্ট করছি, সরি। সেটা হচ্ছে যে since we do not have a mic here, therefore it's very important that all of us we keep quiet. And the second is আমার ইনসিস্টেন্স হচ্ছে যে এইটুকু টাইমের জন্য the program will be merely of an hour. If we can, if possible, if we can put our mobile phones in the silent mode and not use it for a while. চেষ্টা করে দেখি পারি কিনা। ঠিক আছে? আরেকটা হচ্ছে যে if you are unable to understand Bangla, obviously Then you after can- he has finished reading it, you can always ask him. We can always discuss. That we can. তো আমি এমন একটা গল্প চুজ করেছি, সেই গল্পের মধ্যে একটা যেমন কৌতুক রস বা একটা ব্যঙ্গ বা একটা বলা যেতে পারে একটা হাসি যেমন রয়েছে, তেমনই খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে একটা সামাজিক বার্তা রয়েছে। এই সামাজিক বার্তাগুলোর মধ্যে অনেকগুলো স্তর রয়েছে, তার মধ্যে দুটো স্তর আমি যেটা উপলব্ধি করেছি বা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি, সেটা হলো যে কোনো সম্পর্কের কোনো একটা নির্দিষ্ট নাম থাকার দরকার হয় না, সেই সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাটাই যথেষ্ট। 2 নম্বর, যে দীর্ঘদিন পরেও একটা সম্পর্কের রিনিউ করা যায় যদি সেই তাগিদটা থাকে। তো আমি সিলেক্ট করেছি স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, যিনি খুব পরিচিত নাম আশা করি এখন লিটারেচার জগতে। তার একটি গল্প পরাণ সখা, যেটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল গত বছরের শেষ দিকে, 17ই ডিসেম্বর 2022। তো একেবারে শুরু করছি। যদি মাঝে মাঝে কিছুটা মনে যদি হয় যে আমি কিছু বলার দরকার আছে, আমি তাহলে ইন্টারাক্ট করবো, নাহলে একেবারে পাঠের মধ্য দিয়ে আমি পুরো দৃশ্যটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি। এই রাজা রোনাল্ডিনো নাকি একসঙ্গে 2টো বিয়ে করেছে, তুই জানিস কিছু? বিজু মামা হাতের তালুতে জর্দা ঢেলে মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞাসা করল। আমি কি বলবো বুঝতে পারলাম। জর্দার গন্ধে চারিদিকে ম করছে। কি জর্দা এটা? এত বছর পরেও এর গন্ধ একই আছে। কি বলে জীবন পাল্টায়? কিচ্ছু পাল্টায় না। বিজু মামা বা বিজু মামার জর্দা কিচ্ছু পাল্টায় না। কি রে বেটা, কি জিজ্ঞাসা করলে? বল। আমি লুচির প্লেটটা নামিয়ে রেখে সে আমি কি করে জানি কে কটা বিয়ে করেছে বলে খাওয়ার ঘরের শেষ প্রান্তের বেসিনে হাত মুখটা ধুয়ে নিল। দেখলাম লিন্ডা আর এমিলি দুজনে 2টো লুচিও শেষ করতে পারে। এই এমিলি এবং লিন্ডা এরা দুজনই মেয়ে এবং এরা দুজনেই একত্রে বসবাস করছে এবং তারা ঘুরতে এসেছে তার সঙ্গে। বিজু মামা জর্দা চিবোতে চিবোতে বলল, কেন জানিস না? তুই আমেরিকায় থাকিস তো? ব্রাজিলও তো আমেরিকা। আমি কি ভূগোল জানি না বলছিস? আমি মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছে হাসলাম। বিজু মামার সঙ্গে কথা শুরু হলে সেটা যে কোন দিকে যাবে কেউ জানে। আমি বললাম, ওদিকে কন্টিনেন্ট 2টো, সাউথ আমেরিকা আর নর্থ আমেরিকা। ব্রাজিল সাউথ আমেরিকায় আর আমি থাকি নর্থ আমেরিকার ইউএসএ, তাই আমি জানি না। এর চেয়ে সহজভাবে আর কীভাবেই বা বোঝাবো? কিন্তু বিজু মামা ছাড়ল না, বলল, তো যারা কলকাতায় থাকে তারা কি করে? মানে? আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইল। এই তো ব্রাজিলে ছিল, আবার কলকাতায় ফিরে এলে? বিজু মামা বলল, মানে আবার কি? ধর যারা সাউথ কলকাতায় থাকে, তারা নর্থ কলকাতায় যখন বৃষ্টি পড়ে, যখন জল জমে ঠনঠনিয়ায়, তখন কি তারা তার খোঁজ রাখে না? সাউথ নর্থ আলাদা হলে কি আর খবর পাওয়া যায় না বলছিস? কি করিস আমেরিকায় থেকে যে এইসব খবর নিতে পারিস না? সাউথ কলকাতা, নর্থ কলকাতা, সাউথ আমেরিকা, নর্থ আমেরিকা এখনো? আমি কি বলবো বুঝতেই পারলাম। দেখলাম লিন্ডা আর এমিলি হাসছে। ওরা বাংলা জানে, উচ্চারণটা জুৎসই না হলেও বোঝে সব। আসলে দুজনেই নানান ভাষা জানে, সেই নিয়েই কাজ করে। এবার দিম্মা বলল, তখন থেকে হাবি জাবি বকছিস রে বিজু, বিকেলে যেতে হবে মনে আছে তো? মিষ্টি আনতে বলেছিস? আর গয়নাটা?
বিজু মামা চেয়ার থেকে উঠে বলল, বড় মা তুমি এত টেনশন করো কেন গো? আমি আছি। ডিম্মা বলল, তাই তো আরো টেনশন করি রে। দেখবি কোনো গোলমাল যেন না হয়। বিজু মামা বলল, সব রেডি আছে, পাকা দেখা বলে কথা, 4টে গাড়ি নেই, সব তেল ফেল ভরে রেডি। আচ্ছা পান্তকে কি ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাব? ওটাও রেডি করে রেখেছি তিনি। আমি হাসি চেপে পান্তর দিকে তাকালাম। ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেন সব হারিয়েছে, যে কোনো সময় বিভাগী হয়ে বাড়ি ছেড়ে হিমালয়ে চলে যাবে। ডিম্মা বলল, সে তো বিয়ের সময় যাবে, এটা পাকা দেখা, এখন এমনি সবার সঙ্গেই যাবে, বুঝেছিস? বুঝেছি। বিজু মামা মাথা নেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলি রাজা, পুরো বিয়ের মৌসুম চলছে। এদিকে রোনাল্ডিনো 2টো বিয়ে করে ফেললো, আর রণবীর কাপুর আর্যভট্টকে বিয়ে করে ফেললো। এদিকে পান্তও বিয়ে করবে, তুইও লেগে পড়। আর্যভট্ট কে? আমি দেখলাম বড় মামা, মেজো মামা, ছোট মামা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, আরে ওই যে মেয়েটা রে, রোগা ফর্সা বেটে মতো, হাসলে গালে টোপ পড়ে, কি যেন না, আর্যভট্টই তো। দূর, আলিয়া ভট্ট। বড় মামা বলল, ভাট? এপারে তো ভট্ট লেখে জানতাম। বিজু মামা আবার প্রশ্ন করে, তুই মার খা, দেখ জগন এলো কি। দিম্মা ধমক দিল, বাজে কথা বলতে পারলে আর কিচ্ছু চাই না সে। বিজু মামা মাথা নাড়ল, যাচ্ছি যাচ্ছি। আরে পাকা দেখা হোক, তারপর তো বিয়ে। গগন এখন থেকে প্যান্ডেল খাটিয়ে বসে থাকবে নাকি? প্যান্ডেল কি মশারি নাকি যে ডেঙ্গু মশা মারবে? তুমি না বড় মা। তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর তো 42 হলো রাজা, এই সুযোগে তুইও বিয়েটা করবি। আর কতদিন এভাবে চলবি, নাকি তুইও ওই এমিলিদের মতো ছেলে খুঁজছিস? মাধবপুর জায়গাটা কলকাতা থেকে বেশ অনেকটা দূর। মালভূমি অঞ্চল একটা, চারপাশে সবুজের মধ্যে ঢেউ খেলানো রাস্তা অনেক দূর চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে নদী, পাহাড় থেকে আচমকা নেমে আসছে ঝর্ণা। সুন্দরী সাঁওতালি গ্রাম বললে যা, বিশাল বড় বাঁধের বাঁকে বাঁকে আটকে থাকা টলটলে ঝিল, সব মিলিয়ে ভীষণ সুন্দর। আমার মনে হয় আমাদের দেশের শহরগুলো যেমন খারাপ দেখতে, গ্রামগুলো ঠিক ততটাই সুন্দর। এখানে এমন এক শান্তি আছে যা আর কোথাও গেলে পাওয়া যাবে না। এই যে প্রায় 21 বছর পর মাধবপুরে ফিরলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে এই তো সারা জীবন রয়ে গেলাম এখানে। মাধবপুরে রায়বাড়ি হলো আমার মামার বাড়ি। আমার যখন 5 বছর বয়স, আচমকা 4 দিনের জ্বরে মা মারা গিয়েছে। বাবার ছিল ট্রান্সফারের চাকরি, তাই তখন থেকে মাধবপুরে মামার বাড়িতেই আমাকে রাখা হতো। এখানে দিম্মা, 3 মামা, তাদের ছেলেমেয়েরা আর বাড়ির কাজের লোকেরা, সবার মধ্যেই আমি বড় হয়েছি। এখানেই আমার স্কুল, এখানেই কলেজ, তারপর এখান থেকেই সোজা আমেরিকা। গত 21 বছরে 2-1 বার কলকাতায় ফিরলেও মাধবপুরে আর আসি। ঠিক ধরেছি, কারণ তো একটা আছে, কিন্তু সেটা যদি দরকার পড়ে তাহলেই আপনাদের বলব, না হলে পুরনো কথা আর ঘাটাঘাটি কেন করব? আমার বাবা তারপর একটা বিয়ে করল, সেই বিয়ে থেকে তার আর সন্তান হল। বাবা মারা গিয়েছে 5 বছর ধরে। তার দ্বিতীয় স্ত্রী জয়া, মানে যাকে আমি মণিমা বলে ডাকি, এখন বিদেশে আমার কাছেই থাকে। এই বাড়িতেও মণিমা সবাইকেই মেনে নিয়েছে অনেক, আর এবার মণিমা আমার সঙ্গে এখানে এসেছে। আসলে আমি আসতাম, কিন্তু বড় মামার ছোট ছেলে পান্তর নাকি সামনে বিয়ে। দিম্মা তাই নিজেই ফোন করেছিল, বলেছিল এখানে আর কেন আসিস না আমি জানি না, কিন্তু এবার তো তোকে আসতেই হবে, কোনো অজুহাত দিবি না কিন্তু, জয়াকে নিয়েই আসবি, এটা আমার হুকুম। আমার মামারা এই মাধবপুরের জমিদার ছিল। এখন জমিদারি চলে গেলেও ঠাট আর প্রতিপত্তি একই আছে। দিম্মার বয়স 88, কিন্তু এখনো লাঠি ছাড়া হাঁটে, সূচে সুতো পড়ে। গম্ভীরভাবে তাকালে এখনো লোকজন হেঁচকি তুলে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। সেই দিম্মা যখন এভাবে বলেছে, আমাকে তো আসতেই হতো। তবে আমি আর মণিমা দেশে যাব শুনে আমার বন্ধু লিন্ডা আর এমিলিও, তারাও দাবি করলো যে তারাও আমার সঙ্গে আসবে। দিম্মার কাছে অবশ্য কোনো অসুবিধা নেই, লিন্ডা আর এমিলি একসঙ্গে থাকে। শহরের লোকজন এখন এটাতে অনেক অভ্যস্ত, কিন্তু গ্রামে ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে সেটা নিয়ে আমি খানিক দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। এখানে এসে যদিও দেখছি কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, বা ঘামালেও আমার সামনে প্রকাশ করছে। দিম্মা ওদের সম্পর্কের ব্যাপারটা শুনে একটাই কথা বলল, এই মারামারি কাটাকাটির যুগে পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভালোবাসছে, এটাই তো যথেষ্ট। রাজা, এই রাজা, তুই কই রে?
তোর জন্য কি বিয়ে ক্যান্সেল হবে না? চল। বিজু মামা চিৎকার করতে করতে আমার ঘরে এসে ঢুকল। আমাদের এই বিশাল বাড়িটা 3 তলার উপরে। আমার ঘরটা বেশ সুন্দর। আগে যখন এখানে থাকতাম তখন এই ঘরটাতেই আমার রাজত্ব ছিল। ঘরে ঢুকেই সামনে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় অয়েল পেন্টিং। এই বাড়িতে নাকি উনি এসেছিলেন আর দিম্মার দাদা শাশুড়ি এই পেন্টিংটা তখন করা। ঘরের সঙ্গেই লাগোয়া একটা বিশাল বারান্দা, সেটা কাচের বড় বড় দরজা দিয়ে আলাদা করা, আর তার সামনে ভারী মোটা পর্দা ঝোলানো। আমি এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনাদের একটু গল্পের যখন ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছিলাম তখনই ঘরে এসে ঢুকলো বিজু মামা। আমি অবশ্য সেটা জর্দার গন্ধেই টের পেয়ে গিয়েছি। লোকটার নক করে ঘরে ঢোকারও অভ্যেস নেই। আমি বললাম, চলো চলো, যাচ্ছি, আমি রেডি। বিজু মামা আমার দিকে তাকালো, বলল, পান্তুয়ার মতো মুখ করে বসে আছে কেন রে? আর তুই যা জেল্লা দিয়েছিস, এই বেলা বিয়েটা করেই নে রে রাজা। চারিদিকে সবাই বিয়ে করছে, কিচ্ছু জেল্লা দিন। সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরেছি। এখানে আসার আগে কলকাতায় আমরা 4 দিন ছিলাম। মণিমা তখন কিনেছে আমার জন্য এই পাঞ্জাবিটা। আর শুধু আমার জন্যে নয়, সবার জন্যই কিনেছে। পাঞ্জাবি, শাড়ি, আরও কী সব জানো। এই যে বিজু মামা গোলাপি পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরেছে, সে তো মণিমারই পছন্দ। তবে হ্যাঁ, আমার পাঞ্জাবিটা সবচেয়ে সুন্দর। সে মণিমা আমার প্রতি একটু পার্সিয়ালিটি থেকেই কিনেছে আর। বিজু মামা বলল, চল চল করে আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই হুড়োহুড়ি করে নিয়ে চলে গেল। পান্তুর পাকা দেখা, বাড়ির সবাই যাচ্ছে, সঙ্গে ফুল, মিষ্টি, মেয়ের গয়না, আরও কী সব যেন যাচ্ছে। জমিদার বাড়ির ট্র্যাডিশন বলে কথা। দেখলাম লিন্ডা আর এমিলিও শাড়ি পরেছে। লিন্ডার মাথার চুলগুলো কালো আর এমিলি ব্লন্ড। লিন্ডার গলার কাছে একটা এমন ট্যাটু করা যে যেন মনে হচ্ছে চওড়া হাড় পড়ে আছে। দুজনকেই দারুণ সুন্দর লাগছে। বিজু মামা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, কি করলি এতদিন? বিদেশে থেকে এমন কাউকেও জোটাতে পারলি না? তোর কেসটা কি বলতো? আমি বিজু মামার দিকে তাকালাম। কেস তো আছেই একটা, কিন্তু না, এটাও সেটা বলার প্রয়োজন নেই। তাই অনর্থক পাস্টকে টেনে প্রেজেন্টকে টেন্স করার কোনো দরকার নেই। গাড়িতে ওঠার আগে আচমকা পান্ত এলো আমার কাছে। কেমন যেন মরার মতো মুখ করে আছে ছেলেটা। আরে সামনে বিয়ে, আজ পাকা দেখা, ছেলেটা এমন করছে কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রে তোর? পান্ত বলল, বিয়েটা তুমি ভেস্তে দিতে পারো না রাজাদা? দিম্মা তোমার কথাই যে শোনে। কেন রে? আমি অবাক হলাম। এসে থেকে দেখছি মুখটা এমন হা করে রয়েছে। পান্ত বলল, 26-এ কেউ বিয়ে করে না? আমি বিদেশে যাই। তারপর পান্ত আর কিছু বলার আগেই বড় মামা এসে ওকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। বিজু মামা পাশ থেকে চাপা গলায় বলল, পান্তর সঙ্গে রোনাল্ডিনোর কত তফাৎ, তাই না? একজন একসঙ্গে 2টো বিয়ে করলো, আর একজন একটাও বিয়েও কেউ করতে চাইছে না। পাকা দেখাটা অনিচ্ছুক পান্তর হলেও ঝটকাটা খেলাম আর। এই বাড়িটা সরকার, মাধবপুরে সনাতন পল্লী। গাড়ি এখানে ঢোকা মাত্র আমি একটু সোজা হয়ে বসেছিলাম। শেষে এই পাড়াতেই আসতে হলো। গল্পের স্বাদ নেওয়ার আগে এইটার স্বাদটা সামনে চলে আসছে। না ঠিক আছে, পরেই বুঝছি। তো সে এই বাড়িটা সরকার, মাধবপুরেই সনাতন পল্লী। গাড়ি এখানে ঢোকা মাত্রই আমি একটু সোজা হয়ে বসলাম। শেষে এই পাড়াতেই আসতে হলো। তারপর যখন গাড়ি সরকার বাড়িতে থামলো, আমার হাত পা আরও ঝিনঝিন করতে লাগলো। এর 2টো পাড়ি পরেই তো ওদের বাড়ি, তাই না? কিন্তু না, এখনও আমি সেই গল্পটা আপনাদের বলবো। জানেন, আগে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন জানি যে ঈশ্বর আছেন। না হলে কোনো মানুষের পক্ষে অন্য কাউকে এমন গুছিয়ে কেস খাওয়ানো সম্ভব? আমি দেখেছি যেদিন মানুষ ছাতা নেয় না সেদিনই ঠিক বৃষ্টি হয়। যেদিন সে 2 মিনিট লেট করে স্টেশনে যায় সেদিনই ট্রেনটা ঠিক টাইমে আসে। 40টা চ্যাপ্টারের মধ্যে যে চ্যাপ্টারটা বাদ দিয়ে সে পরীক্ষা দিতে যায়, সেই বাদ দেওয়া চ্যাপ্টারটা থেকেই প্রশ্ন আসে। আর যে কারণে কেউ 21 বছর নিজের জায়গায় ফেরে না, সেই কারণটাই 21 বছর পরে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা সবাই বসেছিলাম বড় হলঘরের মতো ড্রয়িং রুমে। বিজু মামা বসেছিল আমার পাশে, ফিস ফিস করে বলছিল, পাত্রীর নামটা শুনেছিস? পুরো শিওর ওর বাবা মা সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে এই অংশগ্রহণ। আমি কিছু বলতে যাব, ঠিক তখনই বজ্রপাতটা হলো।
পুরস্ত্রীকে নিয়ে যে 4জন মহিলা ঘরে ঢুকলো তার মধ্যে নীল শাড়ি পরে ওটা কি? ঈশ্বর সত্যি আছেন, তাই তিনি এমন পরিস্থিতি তৈরি করলেন যে না চাইতো এবার আপনাদের গল্পটা বলতে হবে। 21 বছর আগে রুচিরাকে দেখলে আমার মনে হয় একমাত্র ও আছে বলেই আমি এই মাধবপুরে আছি। সেই ক্লাস 11 থেকে ওকে দেখছি আমি। ওর তখন বয়স কত হবে, 13, কিন্তু তখন থেকেই কি যেন একটা ভালো লাগা তৈরি হয়েছে। আর এই 21-এ আসতেই সেই ভালো লাগা ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজও ওকে সরাসরি বলতে পারিনি কথাটা। আমার বন্ধু অমলেশ বলল, বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, বুঝেছো কাকা, বীর হলেই কি পাবে, না হলে ওই যা হয়। ওসব কোচিং সাইড লাইন থেকে করা যায় রে। যাকে আপনার ভালো লাগবে তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভালো লাগা বা ভালোবাসার কথাটা বলা অতটা সহজ না। তাবর তাবর লোকের শব্দ শুকিয়ে যায়, সেখানে আমি কি? অমলেশ বলে রুচিরা নাকি জানে যে আমি ওকে ভালোবাসি। ও যখন স্কুল থেকে ফিরে আমি যে মন্টুদার চায়ের দোকানে বসে ওকে দেখি, সেটাও নাকি ও জানে। মানে যে ছেলেটা চা খায় না, সে ওই রকম সময় বেকার রোজ বিকেল 4:15 নাগাদ ওভাবে বসে থাকবেই বা কেন? কিন্তু আমি যে চা খাই না সেটাই বা রুচিরা জানলো কি? এতে অমরেশ কিছুটা থমকেছে। তবে ওর কথা হলো, মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে। অনেক নোবেল পড়েছে না, আমি আবার নোবেল টোবেল পড়ি, অত ফালতু সময় নেই। জীবনকে আমি হাতের মধ্যে নিয়ে নিজে অনুভব করে দেখতে চাই। অন্যের শব্দের মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে বা জানতে কিছুই করতে চাই। অমলেশ জানে এটা, তাই গতকাল বলেছে, কাল তো রবীন্দ্র জয়ন্তী, আমাদের পাড়ায় রুচিরাদের গানের একটা দল আসছে, পারফর্ম করবে ওরা। এমন সুযোগ হাতছাড়া করিস নে যায়, তুই তো ওর পড়ান সখা, গিয়ে বল না নিজেই নিজের কথাটা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর মাঠটা কে খাবে? আহ, অমলেশ বিরক্তি হয়ে বললো, ইংরেজি সিনেমা দেখিসনি? আর রাজা হিন্দুস্তানিটা দেখিসনি মনে হয়। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ওসব হাবি জাবি সিনেমা আমি দেখি। কি দেখে না? অমলেশ ছাড়ার পাত্র। যা বলছি শোন, সিল দ্য ডিল, ঠাকুরের নাম নিয়ে সিল দ্য ডিল তো তোকে করতেই হবে। আরে কোন ঠাকুরের নাম নেবো? জানিস না আমি ঠাকুরে বিশ্বাস করি না। অমলেশ ফিচ করে হেসে বলল, আরে রবি ঠাকুরের নাম, উনি তো আমাদের গুরু, জল জানত একজন ঠাকুর ভাই আছেন বলে কথা। ভুল করে আবার শর্মিলার নাম নিস না যেন, তোর তো আবার মেয়েদের দিকে বড্ড টান। সন্ধেবেলা ফাংশন শুরু হওয়ার আগেই ঝড় উঠল। শামিয়ানা, কাঠের চেয়ার সব উল্টে পাল্টে পড়ে যেতে লাগলো। লোকজন যে যেদিকে পারলো আশ্রয় নেয়। আর আমরা যারা ফাংশন অর্গানাইজ করছি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে জিনিসপত্র আগলাতে শুরু করল। অমলেশ বলল, রাজা তুই রবি ঠাকুরের ছবি আর রূপলি ফুলদানিটা নিয়ে যাবে। এই গোলমালে যদি হারিয়ে যায় কোনোভাবে ঝামেলা হয়ে যাবে। নান্টুদা আমাকে একদম ব্যাপক মারবে রে। নান্টু মিত্তিরের বাড়ি থেকে ছবি আর ফুলদানি এনেছে অমলেশ, আর লোক পাই না। পিঁপড়ের পেট টিপে গুড় বের করে যে লোকটা খায়, দেশলাই কাঠি ভাগ করে যে জীবন চালায়, তার থেকে ফুলদানি নিয়ে এসছে। ভাবা যায় ফুলদানির যদি কিছু হয়, রক্ষা পাবো আমরা কেউ? আমি তাড়াতাড়ি ওগুলো নিয়ে স্টেজের পিছন দিকে ছাউনির নিচে যেতে গেলাম। আর তখনই দরাম করে একটা গাছ এসে ভেঙে পড়লো স্টেজের পাশে। ব্যাস, আমি স্টেজের পিছনে গেলাম আটকে। আর অবাক হয়ে দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুচিরা। ও ও আটকেছে। বাইরে তুমুল ঝড়, বৃষ্টি, আর স্টেজের পিছনে আমরা দুজন, তাও এত কাছাকাছি। আমি বুঝলাম ঠাকুর না থাকলেও রবি ঠাকুর তো ঠিক নিশ্চয়ই আছে। রুচিরার পরনে পাখি পাখি কলকা একটা আঁকা শাড়ি, কানে পাখি দুল, কপালের ওপর চুল ভেঙে পড়েছে ও, তাতে জলের মিহি গুঁড়ো। রুচিরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর আমি সোজা। এই কি সুযোগ! আমি হাতে ধরা ছবিটা দেখলাম, যুবক রবীন্দ্রনাথ তাকিয়ে আছে। তার মতো প্রেমিকার কেই বা আছে? তার নাম নিয়ে কিছু করলে কি বিফলে যাবে? আমার এত কাছে রুচিরা, এমন ঝড় বাদলের অন্ধকার দিনে। আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হয়ে আমার। আমার মাথা যেমন কেন যেন উল্টে গেল, ঘোর লেগে গেল, সব কেমন যেন মুছে যেতে লাগলো পুরো। আমাকে দেখছে রুচিরা, ছোট্ট নয়নতারা ফুলের পাপড়ির মতো তার ঠোঁট, গালে বাদামি তিল। আমার অবশ হাত থেকে নান্টু মিত্তিরের উপর ফুলদানিটা পড়েই গেল। আমি মনে মনে বললাম, ঠাকুর তুমি সাক্ষী। তারপর ভূতে পাওয়া মানুষের মতো রুচিরার হাত ধরলাম, আর ওকে সামান্য টেনে আমি আমার নিজের কথাটা বলতে গেলেই হঠাৎ করে চোখে ভেসে উঠল সর্ষে ফুল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম রুচিরা আমার হাত ছাড়িয়ে ওই বৃষ্টির মধ্যেই হারিয়ে গেল। এটা কি করলাম আমি? আমার সঙ্গেই কেন এটা হলো? চড় খেলাম আমি? এটা কি হলো? লজ্জায় অপমানে চোখে জল চলে এলো আমার। আমি কি মূর্খ? এটা কি ইংরেজি সিনেমা নাকি রাজা হিন্দুস্তানি?
সিনেমায় যা হয় বাস্তবে কি আদৌ তা হয়? ছি, এবার তো সবাই জেনে যাবে এটা। আমি লোককে মুখ দেখাবোই বা কী করে? ঝড় কমে এলেও বৃষ্টি বাড়তে লাগলো। তার ছাট এসে ভিজিয়ে দিতে লাগলো ব্যাকস্টেজে। আর সেই জলে ভিজতে লাগলাম আমি আর রবীন্দ্র। এবার এখন হইচইটা শুনলাম শেষ বিকেলে পান্তকে নাকি আর পাওয়া যাচ্ছে না। পান্ত কি কোনো কুকুর ছাড়া নাকি পেন ড্রাইভ যে পাওয়া যাচ্ছে না? ব্যাপারটা কি? আমি কালকের পর থেকেই পুরো ডাউন হয়ে গিয়েছি। পান্তর পাকা দেখা দেখতে গিয়ে আমার পুরনো ক্ষতটা যেন আবার কাঁচা হয়ে গিয়েছে। আর বেশ বুঝতে পারছি এই 42-এ এসেও আমি প্রায় কিশোর। রুচিরার বয়স তো এখন নিশ্চয়ই 38 তো হবে, কিন্তু তাও যেন মনে হচ্ছে এখনো সে পুরনো দিনেই পড়ে রয়েছে। সেই বড় বড় চোখ, নয়নতারার পাপড়ির মতো ঠোঁট, গালে বাদামি তিল, আর সেই আমার আর সন্ধেবেলার মাঝে 21 বছরের যে দূরত্বটা আমি তৈরি করেছিলাম ধীরে ধীরে, তাও ওকে দেখামাত্র সোয়েটারের সেলাই খোলার মতো খুলে গিয়েছে। আমি বুঝেছিলাম সব ছেড়ে বিদেশে পালিয়েও গিয়েও আমি কিন্তু আদতে কোথাও যেতে পারি না। আসলে আজও আমি সেই অন্ধকার ব্যাকস্টেজে রবীন্দ্রনাথের ছবি হাতে দাঁড়িয়ে ভিজছি। বুঝতে পারছিলাম আমাকে সারা জীবন এভাবেই একলা ঝড়জলের মধ্যেই ভিজতে হবে কখনো। রাতে খেতে বসে দিম্মা শুধু বলেছিল, রুচিরা সারা জীবন পড়াশোনা করেই গেল, বিয়েটা আর করলো না। এখন ওর মা আমায় ধরেছে পাত্র দেখতে, কাকে যে বলি। বিজু মামা হেসে বলল, কাকে আর বলবে বড় মা, সবাই তো মাতব্বর। কাল রাতেও ভালো ঘুম হয়নি আমার। সকালে লিন্ডা আর এমিলিকে নিয়ে মাধবপুরে ঘুরতে বেরিয়েছে, কিন্তু মন বসেনি। তারপর দুপুরে খেয়ে দিয়ে বেশ লম্বা একটা ঘুম দিয়ে শেষ বিকেলে উঠেই শুনি কেলেঙ্কারি, পান্তকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। বিজু মামা বলেছিল, ছেলেটা পালালো কেন বলতো? বিয়ে করবে না বলতেই পারত। আজকাল তো সবাই ওই ওটিটি সিরিজ দেখে সবকিছু অমন ঝুলিয়ে রাখাই পছন্দ করে। ওদিকে মেয়ের বাড়িতে সব খবর হয়ে গিয়েছে, ওরাও এলো বলে মারামারি না বেঁধেছে। আচ্ছা, পান্তর কি মেয়ে পছন্দ নয়? হ্যাঁ রে রাজা, পান্তও কি তাহলে এমিলিদের মতো? আমি কিছু আর বললাম না। সবসময় ইচ্ছে করে না আজে বাজে কথার উত্তর দিতে। আমি নিজ থেকে তাই আরেকটু খবরাখবর নেওয়ার জন্যে গেলাম এবং খুব দ্রুত ফিরে আসলাম। কিছুই ভালো লাগছে না। বাইরে এদিকে বিশাল মেঘ করে এসেছে, বৃষ্টি নামবে যখন। আমি ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দিলাম। আলো ভালো লাগছে না আমার। তাও এই আবছা অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা যেন কেন জল জল করছে। আচমকা নিচ থেকে আমি আবার জোরে কথাবার্তা শুনতে পেলাম। মেয়ের বাড়ি থেকে হয়তো লোকেরা এসেছে। আমি এসব থেকে সরে যেতে বারান্দার দিকে পা বাড়ালাম, আর তখনই কে যেন এসে ঘরে ঢুকল। নরম পায়ের আলতো শব্দ, কাপড়ের খসখস, আর কিসের যেন আবছা একটা সুগন্ধ। আমি দ্রুত ঘুরলাম, আবার বজ্রপাত। আমার সামনে দাঁড়িয়ে রুচিরা। রুচিরা এই বাড়িতে? রুচিরা পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। পান্ত কোথায়? আমি তোতলে বললাম, আমি জানি না তো। রুচিরা আবার বলল, নিচে অন্যরাও এসেছে, ঝামেলা হবে, ভালোই ভালোই বলে দাও। আমি সামান্য গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করব। আমি কিছুই জানি না। এই আবছায়াতেও বুঝলাম রুচিরার ভুরু বেশ কুঁচকে রয়েছে। ও বলল, তোমাদের বাড়ির ছেলেরা কি এভাবেই পালিয়ে যায়? মানে? আমি অবাক হই। ন্যাকা সাহায্য নাকি জন্ম থেকেই এমন? রুচিরা আরেকটু এগিয়ে এলো। আমি বললাম, এখানে তুমি ইনভলভ জানলে আমি আসতামই না, পান্তর মেয়ে দেখতেও যেতাম। রুচিরা বলল, ন্যাকা শুধু নাও, গাধাও দেখছি। তুই বিদেশিনীকে বগল দাবা করে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছ, তাই না? এটা শুধু পান্তর মেয়ে দেখা ছিল না। দিম্মা কি এমনি এমনি তোমায় জোর করে এনেছে নাকি? মাকে আমিই বলেছিলাম। কি? কেসটা কি? রুচিরার কথা আমি প্রসেস করার আগেই আচমকা জর্দার সেই গন্ধ। এই রে, বিজু মামা আসছে। আধো অন্ধকার ঘরে আমাদের একসঙ্গে দেখলে কি না কি ভেবে ফেলবে। কিন্তু আমি কিছু করার আগেই রুচিরা আমার হাত ধরে টান মেরে বড় পর্দার আড়ালে নিয়ে গেল। ও নিজেও বুঝতে পেরেছে যে বিজু মামা আমাদের দেখলে বিপদ। রাজা, রাজা! বিজু মামা ঘরে ঢুকে কয়েকবার ডাক। আমরা দুজনেই পর্দার আড়ালে একদম ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার এত কাছে রুচিরা, সেই চোখ, আবছায়া। আর বুঝলাম আবারও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিজু মামা নিজের মনে বলতে লাগলো, এই ব্যাটার বিয়ে ঠিক হয়েছে জেনে এও কি পালালো? সবাই কি তারাপদ? তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমার বিয়ে? আমার প্রসেসর স্লো হয়ে উঠল। আমি এখানে কেন এসেছি? দিম্মাই বা কেন আমাকে এনেছে? দিম্মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে এক্ষুনি। আমি পর্দার আড়াল থেকে বেরোতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না। রুচিরা আমার হাত চেপে ধরল। তারপর বৃষ্টি, আর বৃষ্টি পড়তে লাগলো আমার ঘরের বারান্দা।
রুচিরা আর আমি তখন কাছাকাছি। আমি পর্দার আড়াল থেকে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ তাকিয়ে হাসছেন আমার দিকে। আমি মনে মনে বললাম, ঠাকুর তুমি সাক্ষী। কোন দিকে মন তোমার? রুচিরা ওই অবস্থাতেই আলতো করে চিমটি কাটলো আমার। আমি লম্বা শ্বাস ফেলে বললাম, জানো না, তোমার দিকে। This is quite a love story. অত্যন্ত সরঞ্জিত চক্রবর্তীর লেখা মানেই এরকম। এবং কতটা মানে কত জায়গা দিয়ে এসে এই কথাটা বলি। মানে ডিয়ার ওয়ান। মানে বেশ হাস্য রসের মধ্য দিয়ে যে হিউমার ওনার যে হিউমার সেন্সটা ওটাও প্রচুর, এবং এত বড় একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে তারপরে এই পুরো ব্যাপারটা মানে মানুষ যেন মানে ঢুকে যাবে ভিতরে। হ্যাঁ, নাইট স্টোরি ওই জন্যই বেশি নিয়ে এসছে। আমি বলে একটা হাসি রাখছি। হ্যাঁ, 10টা। হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে। রুচিরা ওর কিন্তু আবার সেই ওই জায়গায়, কিন্তু হ্যাঁ একটা কোথাও গিয়ে কিন্তু হ্যাঁ মানে পাঠকের মধ্যে একটা চাহিদা রাখছে যে এর পরে কি হলো রুচিরা। হ্যাঁ, এবং আমার মনে হয় কিছু উপন্যাসও হ্যাঁ না উনি ইচ্ছে করলে আবার এটাকেও আগামী দিনে করতে পারেন। তো মানে আর সময় নষ্ট না করে আমি বিজয়াদিকে ডেকে নিচ্ছি। হ্যাঁ, দেন স্টুডেন্টসদের মধ্যে যারা রয়েছে, অনামিকা মুখার্জি, জোয়া খানাম, এরা তোমরা একটু রেডি থাকবে। আমি বিজয়াদি বলার পরেই আমি তোমাদেরকে ডেকে নেব। দাঁড়িয়ে বলবে না বসে বলবে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। मेरे साथी शिक्षकगण, वरिष्ठ शिक्षकगण और विद्यार्थियों को मेरा अभिनंदन। मुझे अच्छा लग रहा है, पहली बार हम लोग बहुत फॉर्मल नहीं होकर के इस तरह बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात करने के अंदाज में बात कर रहे हैं। आज मैं अपनी लिखी हुई 2 कविताएं आप लोगों को सुनाऊंगी। पहली कविता तो माँ पर मैंने लिखी है, मेरी माँ है। तो आप देखेंगे कि बहुत इसमें सभी को अपनी माँ की छवि भी मिलेगी। माँ के लिए जैसा लड़की होने बेटी होने के लिए, अगर जैसा बेटी होने के तौर पर अगर आप सोचें तो माँ से शायद हमारी सबसे ज़्यादा करीबी है, सबसे ज़्यादा अपनापन माँ से होता है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि माँ से लड़ाई नहीं होती, और कई लोगों की तो मुख्य शत्रु भी माँ ही होती है, मेन दुश्मन भी माँ होती है। लगता है कि हर बात में टोक रही है, हर बात में मना कर रही है, तो माँ को सुनना नहीं। पापा ज़्यादा करीब लगते हैं, ऐसा भी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जीवन में, जैसी आपकी सेक्सुअलिटी है, हमारी जो सेक्सुअलिटी है, हमारी जो कामुकता है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन क्रम है, जिस तरह के जीवन और जिस तरह के क्रियाकलाप से हम लोग गुजरते हैं, हमारा शरीर जिन जिन चीज़ों से गुजरता है, आगे जीवन में आप जिन जिन चीज़ों से गुजरते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और आप अनजाने में भी अगर माँ को पसंद नहीं भी करते हैं तो इस खुले हुए ऑप्शन के साथ आप अंततः माँ के सबसे करीब आए, अंततः। और आपको लगता है कि कुछ बातें केवल आप माँ को कह सकते हैं, कुछ बातें केवल माँ ही समझ सकती है, कुछ बातें केवल माँ ही सुन सकती है, और कुछ बातें नहीं भी बोलूँगी तो भी माँ समझ लेगा। तो एट लास्ट आपके साथ कोई खड़ा है तो आपको पता चलता है आपकी माँ है, जिसके साथ
बरसों की दोस्ती भी हो सकती है आपकी और बरसों की दुश्मनी भी हो सकती है, और अंततः माँ ही आपके साथ खड़ी है। और हर बार मुझे तो ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि हर बार जब आप माँ को देखें तो हर बार आपको लगेगा कि हर बार आप बहुत आश्चर्य में होते हैं कि अच्छा ये बात तो नहीं जानती थी, ये बात भी है। ओह, मतलब आप बूढ़े होते जाएं और आपको पता चले कि आपकी माँ में और भी बहुत सारी खासियतें हैं। वो हर बार आपको कुछ नया करके चौंका दें। बहुत बार आपको लगे कि आप माँ को बहुत जानते हैं और बहुत बार आपको लगे कि ये तो एक नई बात आ गई भाई, माँ की कोई नई बात ही समझ ली मैंने। ये तो मतलब सबसे बड़ा आश्चर्य हमारे लिए कई बार हमारी माँ ही हो जाती है। कई बार हमारी ताकत हमारी माँ है, कई बार हमारी कमजोरी भी होती है, लेकिन अगर जिसकी ताकत उसकी माँ है, आप सोचिए फिर उसके सामने कोई नहीं खड़ा है। एक अटूट विश्वास और जीवन का जो बेहतरीन प्यार है वो माँ के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। ये आप आगे जाएंगे तो आपको महसूस होगा, शायद इस समय ना भी महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपकी जीवन की परिस्थितियाँ, आपके शरीर की परिस्थितियाँ, वो सारी चीज़ें आपके सामने अपने आप, माँ बोलेगी नहीं, बहुत जगह माँ उपस्थित नहीं होगी, लेकिन बहुत जगह फिर आपको क्लियर होगा कि माँ उस समय ऐसा क्यों कर रही थी, माँ उस समय ऐसा क्यों बोल रही थी, तब आपको क्लियर होगा। तो माँ वो है कि जितना एक्सप्लेन कीजिए, जितना बताइए, उतना ही वो नहीं के दौर में चली जाती है। उतना ही लगता है कि बताना छूट गया और कुछ बताया जा सकता था, या बहुत कुछ बताया जा सकता था जो नहीं बोला गया। तो मेरी कविता भी ऐसी ही है जिसमें बहुत कुछ बोला जा सकता था जो कि मैं बोल नहीं पाई। और इसमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप बाद में पूछ सकते हैं, या कुछ अगर चेंज होता है तो मैं भी आपको थोड़ी मदद कर दूंगी, क्योंकि ये हिंदी में है तो हो सकता है आप में से किसी को कोई तकलीफ भी हो, लेकिन ये सामान्य भाषा में ही है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माँ और मेरा पुराना आपसी गुपचुप साझा है, ऐसे ही नहीं होती बेटियाँ माँ का खुला अनझिप आकाश, किनारे और बांध तोड़ती नदियाँ, अपार कष्टों के बाद भी हरियाती पृथ्वी। मतलब आप माँ से जुड़े होने के बाद भी हमेशा माँ का एक कदम आगे हो, आप माँ के पीछे नहीं होते। कभी भी लड़की माँ की परछाई नहीं होती, इस बात को क्लियर रखिए। आप माँ का एक नया ज़माना है, माँ का आप एक नया रूप है, माँ का विस्तार है, माँ का अतीत नहीं है, माँ की परछाइयाँ नहीं है। तो माँ अपने भविष्य को आप में देखती है। माँ के दुलार में आकंठ डूबी मैं, बनी रही हमेशा गैर मामूली। तुमने बताया दुनिया बेहद छोटी है, तुम्हारी साड़ी में करीमी से कुसी आलपिन की तरह, जो निर्मम नुकीली तो है लेकिन जिसे मुश्किल नहीं होता कभी भी साथ लेना। हम लोग जानते हैं माएँ आलपिन लगा करके साड़ी बड़ा अच्छा पहन लेती हैं, मेरी माँ भी साड़ी बहुत सुंदर पहनती है। इसीलिए हम साथ साथ चले थे दुनिया साथ में, वह भी ना कुछ लगा। इसीलिए हम साथ साथ चले थे दुनिया साथ में, वह भी पापा के जाने के बाद। पापा के जाने के रूखे खुरदुरे दुख को भी साधा था हमने। एक मिनट। इसलिए हम साथ साथ चले थे दुनिया साथ में, वह भी पापा के जाने के बाद। पापा के जाने के रूखे खुरदुरे दुख को भी साधा हमने साथ साथ। तुमने फिर कहा कि कई बार न जाना आसान होता है, न भूल जाने को साथ लेना, और न जाने कैसे सध जाती हैं सारी चीजें, जैसे सध जाता है जीवन और संतप्त मन। यही तो है वास्तविक ठेठ खला हम औरतों की। ये पहली बार था कि नून रोटी के कहने को मैंने सीखा तुम्हारे साथ। सच कहूँ तो अच्छा नहीं लगा था। अब क्या होगा से लेकर रोजी रोटी, अपना घर, पीएचडी जैसी उलझनों में रपटना, इस रपटन में भी तो थी तुम संग साथ, बनती गई मेरी सबसे प्रिय सखी। अब जब आप माँ के साथ ज़्यादा रहने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि वो माँ नहीं रह गई, वो आपकी फ्रेंड हो गई। सबसे ज़्यादा करीबियत आप उससे महसूस कर रहे हैं, और वो माँ होने का, वो बड़ा होने का जो व्यवधान था बीच में, जो दूरी थी, वो भी चली गई। बहुत ज़्यादा जस्ट फ्रेंड। जानती हो माँ, नहीं, इस रफ्तार में मैं भी तुम थी संग साथ, बनती गई मेरी सबसे प्रिय सखी।
बढ़ता रहा हमारा बहनापा। जानती हो माँ, मैंने हमेशा माना कि हम संग संग 11 नहीं, कुल जमा 101 हैं, सशक्त और बेहतरीन। हमारा होना गलबनियाँ डाले धरती और आकाश को मिलाते सुदूर क्षितिज का होना है। तुम्हारे साथ असंभव के कगार पर खड़ा व डगमगाता सब कुछ संभव है। संभव है अपनी बदकहियों से भर देना समूचा आकाश। संभव है वह वाचाल हंसी जो लगती हो कईयों को खासी नामुमकिन। संभव है स्थान और काल की परिधि का सिकुड़ जाना। संभव है अहिर्निश दूरी के बावजूद पक्की करीबी है। स्थान और काल की परिधि मतलब जब डिस्टेंस और टाइम दोनों आपको पता ही नहीं चले। हो सकता है अभी आप माँ से दूर है, मैं बहुत दूर है, लेकिन आप उतना ही ज़्यादा आप माँ को फील कर पाते हैं, उतना ज़्यादा माँ आपके करीब आ गई है। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों खत्म हो गए हैं। जितने आप माँ से दूर होंगे पता चलेगा कि उतना ही आप माँ के करीब हो गए। तो ना डिस्टेंस है ना वो, आप कभी भी कोई भी समय माँ के साथ जी रहे। जीवन की कोई ना कोई परिस्थिति आपको किसी दूसरे टाइम में फेंक देती है, आप तुरंत माँ को याद कर लेते हो, माँ इसलिए ऐसा कहती थी, माँ इसलिए ऐसा बोलती थी। माँ, तुम मेरा पहला और शायद अंतिम आश्चर्य हो, जिसे जब भी देखा तो लगा कि तुम्हारे व्यक्तित्व की गली बड़ी सहज सपाट चलती हुई आगे बाईं ओर बिल्कुल घूम गई है, और बस थोड़ा आगे बढ़ते ही पूरी एक दुनिया है तुम्हारे व्यक्तित्व की। ऐसा मैंने बार बार देखा है, पाया है। इतनी बार बाएं दाएं के चक्करों में घूम फिर कर भी रह गई हो तुम अजब अनोखी। अब भी रह गया है बाकी तुम्हारे स्वभाव का तिलिस्म। मेरा इस तिलिस्म में लौटना, माँ बार बार तुम में लौटना, माँ बार बार तुम में लौटना। मतलब आप माँ को जितना भी जाने बाकी रह जाता है। मेरी दूसरी कविता है विस्मृति। विस्मृति मतलब समझ ही रहे हैं, भूल जाना, और आज के टाइम में भूल जाना एक बीमारी है। अल्जाइमर्स, डिमेंशिया आप लोगों ने सुना ही होगा, तो भूल जाना एक बीमारी है। Not just Alzheimer's, dementia, but now I've forgotten to get it. আমি তো অনেক জিনিসই ভুলে যাচ্ছি। तो भूल जाना आप समझ रहे हैं ना। आजकल ये बीमारी भी है, और आजकल ये भूल जाना नॉर्मल भी हो गया है, क्योंकि आप इतने दबाव में कि आप भूल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बीमारी की बात हो रही है, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव कहीं ना कहीं से तो मुझे मिला ही है। लेकिन मैं इसमें किसी एक ऐसी लेडी की बात कर रही हूँ। जैसे आप औरतों के बारे में ये नहीं कह सकते कि बड़ी अच्छी हैं, ये बड़ी खराब है। नहीं, हम अच्छे बुरे, हम सभी ग्रे कैरेक्टर्स हैं। किसी में कुछ अच्छा ज़्यादा है, कुछ बुरा ज़्यादा है, लेकिन हम सब कुछ मिलकर ही बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हैं तुम बुरे नहीं, हम दोनों ही मिल करके बने हुए हैं। और हर तरह की अच्छी बुरी परिस्थितियाँ भी हमारे साथ लगी हुई हैं, इसीलिए कोई भी एक जैसा नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि औरतों के साथ दिक्कत क्या है। औरतों के साथ दिक्कत ये है कि वो ये बेसिकली मैं बहुत वो ट्रेडिशनल, वो जो परंपरागत औरतें होती हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो अपने आप को पूरे घर परिवार में खपा देती हैं, पूरा खपा देती हैं। तो घर परिवार लगभग उनका पूरा लाभ लेता है, फिर अंत में उनको उनकी तरफ से वो नहीं मिलता जो कुछ मिलना चाहिए। तो कई बार होता है जैसे बेटा छोड़ के चला गया, या घर वाले वैसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें औरत की भी अपनी भूमिका हो सकती है। ऐसा नहीं होता, जो बहुत ट्रेडिशनल औरतें होती हैं उसको ज़्यादा चाहती हैं कि बेटे को, बेटियां उतना पसंद नहीं करती। ऐसा नहीं है कि औरतों में अपनी दिक्कतें नहीं। तो जो भी ये घर का एक ट्रेडिशनल घर का, ये जो एक परंपरागत घर का जो रूप है, उसकी तो अपनी बड़ी दिक्कतें हैं, औरत की अपनी बड़ी दिक्कतें हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ जो हम घर बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ जो हम अपने संबंध बनाते हैं, उनके भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अभिजीत ने जो बहुत अच्छी बात कही कि संबंध हो तो बहुत दिन के बाद भी वो रहता है, वो प्रेम है ना, वो फीलिंग है ना, तो है, तो बहुत दिन के बाद भी है। लेकिन आप देखेंगे कि परंपरागत जो संबंध है उसमें ये सारी चीज़ें कैसे गड़बड़ा रही हैं। और यही चीज़ें जब गड़बड़ाती हैं तो वो औरत जिसने अपने आप को कहीं नहीं रखा, वो अपने प्रायोरिटी लिस्ट में कभी नहीं थी, और अब वो दूसरों के प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं। जब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में वो थी नहीं, आपको उन्होंने प्रायोरिटी बना दी, अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो है नहीं, तो तब क्या होता है, तब उसको सबसे बड़ा धक्का लगता है। और यहीं से उसके अंदर सारी दिक्कतें, सारी बीमारियां, सारी असुविधाएं शुरू होती हैं। आप पुरानी औरतों को देखिए जो बहुत ट्रेडिशनल रही हैं, आप देखेंगे कि अधिकतर औरतें बहुत ज़्यादा, जो मैं क्लास में बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा आप में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो नाराज़, गुस्सैल और हमेशा देंगे। सबके लिए तो क्या हमेशा ज़िंदगी भर,
मुझे क्या मिला? क्योंकि उनको लगता है कि अब सब बिजी हो गए जिनके लिए मैंने किया, और अब मुझे उसके बदले में कुछ नहीं मिला, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं ना, आपके अंदर ये भी आदत नहीं कि आप 4 किताबें पढ़ने बैठो तो आप सब कुछ भूल सकते हो। लेकिन आप देखें बहुत सारे लोगों में कोई आदत नहीं है, वो जस्ट काम करते रह गए और एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें बड़ा धक्का देती हैं जीवन को। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे असंतुलन आते हैं जीवन में। तो तबीयत खराब होगी, भूलने की बीमारी हो जाएगी, बहुत तरह की बीमारियां होने लगती हैं। उसी तरह की विमला काकी हैं जिनके बारे में मैंने उन्होंने लिखा है, उनकी भी कई दिक्कतें हैं, और कई दिक्कतों के साथ परिवार कैसा है और कैसा काकी और परिवार का आपसी संबंध है वो हम लोग इसमें देख पाए। तो कविता का नाम है विस्मृति, मतलब भूलना। विमला काकी को रोग हो गया है विस्मृति का। उन्हें याद नहीं कि चंदा, लता, रमा और उषा उनकी ही बेटियां हैं, मतलब उनकी 4 बेटियां। जाहिर है इसीलिए ये भी याद नहीं कि इनमें कौन किससे बड़ी या छोटी है। उनकी विस्मृति के तहखाने में गडमड कर लुढ़कते चले गए हैं अब तक माने गए सांसारिक बंधनों के मायावी आकर्षक कालसर। पास पड़ोस की मसालेदार संगत, करीब से दिखते दूर के सारे संबंध और संबंधी, माँ पिता सास ससुर भाई बहनें ननदे देवर देवरानियाँ, सारे के सारे पाहुन उनकी संततियाँ, और यह भी कि अब भी हैं वे ही सबसे सुंदर और रोबदार। ये सब कुछ वो भूल गई, कोई संबंधी याद नहीं, कितनी सुंदर और कितनी रोबदार थी वो भी याद नहीं, सब भूल गई, जस्ट भूल गई। उन्हें पता नहीं होता कभी कि कैसी है तबीयत उनकी, दिल दिमाग न जाने किन उलझनों में उलझे हैं कि एहसास कुंद हो गए हैं और विवेक मलिन। फिर भी लगती है अनंत भूख और होती है बदकही की अछोड़ तृष्णा। जब सारे सेंसेस बंद हो रहे हैं, दो ही चीज़ आपको फील हो रही है, बहुत बात करने का मन करता है और बहुत भूख लगती है। आप देखिएगा रिजेक्ट लोग को दो ही इच्छा होती है, कोई बैठ के खूब बात करे, इसलिए लोग भागते हैं उनसे, अरे जाने तो पकड़ लेंगे, वो चुप ही नहीं होंगे, जस्ट पकड़ने में लगे रहेंगे, क्योंकि अकेलापन है ना, तो अब वो बहुत बात करना चाहती है और बहुत भूख लगती है। इस पूरे घमासान में उनके जहन की खूंटी पर अटके फंसे 2 व्यक्ति या यूँ कह लें 2 संबंधी सशरीर जिंदा बचे। एक प्यारे पति श्याम बाबू, दूसरा जो इस क्रम संख्या में वस्तुतः पहला है उनका दुलारा बेटा प्रकाश, जिसे वो आज भी पुचकारते हुए मन्ना बुलाते हैं। मतलब उनको केवल 2 लोग याद हैं, एक पति और दूसरा बेटा प्रकाश। प्रकाश ज़्यादा प्यारा है इसलिए पहला नंबर वो, और पति दूसरे नंबर। और बेटे को प्यार से वो मन्ना बुलाती है। मन्ना क्या क्यों बुलाती है? इस नाम का कारण भी खुला सा है। 4 बेटियों की झाड़ में उनका मन भाया फूल मन्ना ही है। उन्हें बार बार इच्छा होती है बीड़ी पीने की, पान मसाला खाने की, तबीयत के रंगीन रही हैं वे हमेशा से। जब देह और इंद्रियों ने उनके ना चाहते हुए धोखा देना शुरू किया, तो कुल जमा दूसरी बार उन्होंने असहायता के अपाहिजपन को महसूस किया। मतलब दूसरी बार उनको ये फील हुआ कि वो कहीं हार रही हैं, कहीं से वो पैरालाइज्ड हो गई हैं। दूसरी बार ये फील हुआ, पहली बार कुछ और हुआ था। पहली दफ़ा का दुख उन्हें औसतन बड़ा लगा था, जब उनके कलेजे के टुकड़े ने सुखद भविष्य की खातिर अपने कलेजे के टुकड़ों के साथ उन्हें छोड़ एक ज़्यादा बड़े शहर में घर बार जमा लिया था। बेटे के छिटकते ही छिटक गई थी ममता, धज्जियाँ उड़ गई थी आत्मविश्वास की। पहली दफ़ा का कटीला दंश, मतलब बेटा अपने परिवार के साथ माँ को छोड़ करके चला जाता है, और माँ को तो बहुत प्यारा है बेटा, वही बेटा माँ को छोड़ के चला जाता है। ये चीज़ वो कभी झेल नहीं पाती, और उसके बाद ही उनके सेंसेस काम नहीं करते। पहली दफ़ा का कटीला दंश अब भी कर आता है नसों में, और तब विमला काकी को मन होता है कि सेप्टिक पिन के नुकीले कोने को आग में जलाकर खरोद डाले उस फांस को, लेकिन नहीं, सारे फांस नहीं निकलते, सारे फांस निकाले नहीं जाते। उनके होने के साथ जिया जाता है। ये जीने की टेढ़ी शर्त थी जिसे काकी ने स्वीकारा, भोगा, टूटी बिखरी, फिर कभी न संभल पाई। पुत्र मोह उनका विकराल था, इसीलिए नामालूम सी पतोहू के कारण, मतलब बहू के लिए, बेटे का दूर छिटक पड़ना असह्य था। मतलब एरू गरू बहू के लिए बेटा छोड़ के चला गया, उनको तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, उनको झेल नहीं पा रहे। समझ रहे हैं, कई बार हमारा जेल हम खुद होते हैं, हमारी पीड़ा का कारण हम खुद होते हैं। इतना कि उसे सहने के लिए उन्हें जिए जाना,
मन्ना ने अनजाने ही गहरी काली गुफा में धकेल दिया था प्यारी माँ को, और काकी गिरती चली गई थी। श्याम बाबू बेबस देखते रह गए थे। बेटियां भी थीं माँ के करीब, लेकिन विमला काकी के लिए उनका होना न होने जैसा था। इसीलिए बेटियां थीं पर नहीं थीं। ये अनुपस्थित बेटियां खूब फूट फूट कर रही। ये रोना पहले ममता की अनुपस्थिति के लिए था और अब माँ। मतलब उनके लिए बेटी या तो थी चार, लेकिन कभी उन्होंने उनको प्यार ही नहीं किया। उनको तो बेटा चाहिए था। तो बेटियां थी लेकिन नहीं थी। तो ये एब्सेंट जो लोग हैं वो लोग भी बहुत रोए माँ की स्थिति में, बहुत रोए। तो पहले प्यार नहीं था, माँ भी नहीं। काकी की विस्मृति ने अनुपस्थिति की खाई गहरी कर दी। इन ढेर सारी अनुपस्थितियों में मतलब अब उनके जीवन में एब्सेंट होने की चीजें बढ़ रही थी, एब्सेंट चीजें ज्यादा हो रही थी। इन सारी अनुपस्थितियों की शून्यता को बेतहाशा सपनों ने भर दिया था। उनको सपने बहुत आते हैं, दिमाग को कोई तो काम चाहिए। विमला काकी अब सोने से घबराती है, ना जाने कैसे अजब गजब सपने बेकल किए रहते हैं हर वक्त। जगने के बाद भी सपने याद रहते हैं अक्षर से। लगता है जैसे कल की बात है, मोटर चलाकर वे छत पर बैठी, न जाने किस बेध्यानी में है कि पानी टंकी भरकर अब हलहलाते हुए छत भर रहा है और काकी को पता नहीं। पानी की सुरसुराहट पैरों में लगते ही सपने में गुम गुम काकी का ध्यान टूटता है और सपने से बाहर नहीं। मतलब घबरा करके जब लगता है कि वो पानी पैर को छू रहा है, जब उस समय घबराती है तो नींद टूट रही है कि ये सपना है। पहले वो नहीं जाने, उनको लग रहा है वो देख रही है, ऐसा हो रहा है। ध्यान टूटता है और सपने के बाहर नहीं। हड़बड़ा कर उठती है कि मानो सच में छत भर गई हो पानी से और अब खूब बातें सुननी पड़ेंगी। पसीने से तरबतर हंस पड़ती है कि सपना आकार टूट गया। कई बार वे एक ही भद्दा सपना बार बार देखती है। काश की सपने को रोका जा सकता इच्छा के साथ, बीच में ही अपनी सीट छोड़कर उठा जा सकता तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। वे लगी रहती है सुंदर से रुमाल की तुरपाई में गुनगुनाते हुए। ये सपना होता है, रुमाल की तुरपाई करे। तुरपाई एक तरह का स्टिचिंग होता है, सिलाई होती है। अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाते हुए अपना पसंदीदा गीत। परिका एक उनका पूरा चेहरा अलग हो लुढ़क पड़ता है उनकी गोद में। भय से घबराते हुए लगभग चीख कर वे जग जाते हैं। इस बार वे हंस नहीं पाती। बेचैनी में कुछ समझ पाने की कोशिश किए बगैर वे भूख पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आजकल हर समाधान भूख और भोजन ही है उनके लिए। घबरा रही है ना तो और लगता है कि भूख लगी, कुछ खा लेते कुछ खा लेते। कुछ उपाय तो मालूम नहीं है क्या होगा इसका। विमला काकी से सब परेशान है। ये भी कोई जीना है, बस भूख भूख। बेटा पूछता नहीं और श्याम बाबू भूख चुके हैं। ताउम्र काकी की सेवा लेने के बाद अब बुढ़ौती में काकी की सेवा जतन करना कठिन होता जा रहा है। आदत भी नहीं रही कभी। बेटियों को याद नहीं माँ की कोई मीठी बात। उन्हें भी अब काकी का होना नहीं सुहाता। एक दिन बड़े प्यार से उन्होंने सोचा ऐसे होने से न होना अच्छा, इसीलिए सबकी मूक सहमति से उनकी दवाएं बंद कर दी गई। मतलब सब अंदर से रजामंद है कि दवाई बंद कर दो भाई, बेकार में जिए चली जा रही है, कोई मतलब तो है नहीं। अब सेंसेस भी काम नहीं कर रहे हैं। बिगड़ी तबीयत दिखे नहीं इसलिए हमेशा नींद की गोली दी जाती है। विमला काकी अब गहरी नींद में रहती है। चौंक कर जागती नहीं, भूख नहीं लगती, सपने भी नहीं आते। सभी आश्वस्त हैं जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। Thank you, Vijay. Now, as we are running fast, I will like to call you Anamika Mukherjee. Like you name? Journalism. अच्छा अच्छा. Please, she will recite a poem. It's a self-written poem titled Dilemma. Okay. So your duration is 1 minute 13 seconds. Okay. Please come. Only one from journalism department. Others from English department, right? हिंदी से वो ये क्योंकि ये बोल नहीं जाते इंग्लिश का और थोड़ा हो तो हम लोग ही बात हाँ वो तो सोशल है और अभी क्या एक बात So this is dedicated to a best friend. By her best friend. Like, this is dedicated to my best friend. There are different versions of believing someone. Cannot tell you which is mine. Because you are determined about your world. When you went against the world, I got your back. Maybe I couldn't say that.
Because skills, I lack. My heart screamed, please, please look this way. But you were busy crossing the hurdles that came on your way. I supported you in my way, helping out the things I can. But when you felt lonely, you couldn't look up to me. You felt the world left you, but couldn't you feel the hand that held you? And now you're happy. Yes, you're happy. Leaving me on my own. Where was I wrong? I tried staying strong, but now I'm tired. I'm still waiting for the day you'll return, but I won't call you because you're happy without me. May you stay happy wherever you are. Still, I wish things were not as they are. Thank you, Anamika. Now I would like to call. হ্যাঁ, পরে আলোচনা করা হয়। Now I would like to call Zoya Khanna from English department, and she will read out a summary of a story. The name of the story is Because Life is a Gift, and the author is Disha. Your duration is 10 minutes. Today I'm going to read a book, like a part of this book that inspired me a lot. So, Because Life is a Gift was my very first non-fictional novel that I read, and since then it has been my all-time favorite. Because Life is a Gift is a collection of true stories of people who decided never to give up on their life despite their disabilities. It shows us how they fought and achieved what they have today, though they are not treated like normal people in the society. Disha, the author of this book, has written in it real life stories of 15 differently abled people who have fought against all odds to achieve their dreams. And one of them is Sheila Sharma, whose life was completely changed after a tragic incident that happened in her childhood days. Sheila Sharma's childhood was a dark period. Her mother had jumped off onto the railway track with Sheila in her arms. With a train hurtling her at full speed, Sheila's mother was killed, but Sheila survived, albeit destined for a dark future. Losing both her arms in the accident, Sheila went on to live a dark and hopeless life. But her life turned colorful again when she was introduced to the world of painting. Sheila learned to express herself through her work and is now one of the most prominent foot and mouth artists in the country. Sheila could have died along with her mother, but she was destined to live. She could have succumbed to beggary, but she was destined to paint. Sheila could have been alone, but she was destined to be a wife and a mother. From being nobody in the crowd to this stage where she is not only independent but also a well known artist, Sheila has come a long way. Her commitment, strong resolve, desire to achieve, and fighting spirit have helped Sheila achieve the impossible. Her story is about a person battered by life from all corners and still finding a way to live, to smile. The story of a left foot is the story of the triumph of spirit. From Sheila's story, it has been proven that there is no barrier to anything you desire. It is your passion that takes you forward. As Sheila Sharma says, nature is beautiful for those who care to observe. Life is full of colors for those who wish to live. Love is beautiful for those who have experienced it, and disability can be an opportunity too for those who have set themselves free. From this book, I have learned that whatever happens in life happens for a reason. Whatever decision life takes for us are already written, and we must learn to accept them. This book has inspired me to live life to the fullest because, as we all know, life is truly a gift. Thank you. Thank you, Zoya. So, Anushka Banerjee from Keyboard. Okay, Anushka Banerjee from English department. She will recite a poem. Please come. তুমি বলে নাও তো বলবো ওই দিকটা চলে যাও তাহলে ক্যামেরার দিকে লিস্টে নাম ছিল হয়তো তো আর কিছু বই Good afternoon to all. Good afternoon to all. Today I will recite a poem which is completely written by me. 1 minute.
Yes, I will give. Just as yes, ma'am, with the background. One minute. This poem is basically a personification of rain because I was in a mood to personify rain. So let's begin. O caskets of heaven, treadle me no more, for I should fall to drench the aridity, mingling soothing temperature. Thunder must roast to present it, for I will monsoon's memento. Pitter, patter, and pitter, patter will be the ultimate echo. Thou must release thy load, to bear me more is in vain. As there be a rain, O caskets of heaven, treadle me no more. Another poem, can I recite the second poem? This is basically a utopian dream. Um, It's very utopian. There are many movements. Utopian is a imaginary world. Is an imaginary world which differs from the reality. So utopian dream is basically a dream where you experience things which cannot be felt in the real life. So this is basically a dream about a girl who dreamt a dream, but she woke up due to the alarm clock, and she was taken back to reality, and all her glees were gone. Utopian dream. She was in glee. Her angst was about to flee. Oblivious to all drudgery, fortune smiled at her luxury. Greeted by bliss, bliss and bliss, destiny approved her wish. Alas, the alarm ring is full of grief, and she woke up from her dream, retreating back to reality. Disappeared all her frivolity. Thank you. I know that it's not that good, but Thank you. Now, Sarah Rahman Sheikh will recite a self-written poem. Please, Sarah. Good morning, everyone. I'm Sarah Rahman Sheikh, as sir already said. I am from English Department, Sem 2, and I would like to recite a poem written by me, Vehement Peace. Don't make me a poet. I cannot drown myself in the words for the hope to search you. I cannot let my eyes aimlessly look for your dead love. The smile you give me, the memories you treasure me. I never want the inked words to own them. When my life falls apart, your voice soothes my inner agonized child. My hair smells like your safe bosom. You turn me into a calm autumn. Your pale skin paints me in your tenderness. Your music twirls me in your faithfulness. Your gazing eyes fall to save my tears. Your arms, always there to secure me from the tormenting fears. Please don't make me a poet. I never want to write you in my poems. It will cause the pain of your permanent loss. I am not ready to be thrown on shattered glass of frail hope. In the battle of thick grey rain that I fight every day, only you can remind me of the hopeful sunrise amidst the dismay. My weighted heart shed the ocean for your precious presence. Nothing has the ability to make me shine like a delicate touch of heaven. Every moment when your fingers travels my spine, a part of me experiences the blooming life. Little do you know of the rare power you hold, where you can violently devastate me or release me from my nightmare's pathos. Every inch of your closeness either terrorizes me with uncertain restlessness or just simply cure me with a gentle blanket. I fear to be a poet. I fear to be a poet. It will bury me with the clouds of deadly emotions and defeat me in your luring love. The more I clinch into your warm soul, the more I melt in your bare arms. Don't make me a poet. Because I refuse to be the slave of the past's beast, because it will perish me in your vehement peace. Now I would like to give an explanation of the title and the poem as a whole. The vehement peace is an oxymoron,
A piece cannot be vehement, forceful, or of intense passion. If the lover loses the beloved, she will turn into a poet, for she will be in endless pain filled with emotional chaos. She will be devastated to an extent that she will turn into a poet who bleeds poems and not simply writes them on pages. The lover may write countless, innumerable poems and keep the beloved's memories and presence alive. And this may give her a temporal, short lived peace, but later, when the realization will hit that she has lost him, the memories they shared will never grow, and the dreams they had will remain under the curse of unfulfillment. The peace will become soon a forceful one, full of passion and intensity, but somewhere lacks the purity of calm serenity. It is also ironic where the poet pleads that she doesn't want to be a poet, but ends up writing a poem about why she doesn't want to be a poet. This explains that somewhere everyone has a poetic side, but few expresses it, few suppresses it, while few are born with it. Thank you. Thank you, Sarah, for a lovely presentation. Thanks. Now I would like to call Sampurna Sen Mujumdar, again from English department. She will recite a self-written poem, The Silent Conflict, right? Okay, please come. Good afternoon. This poem is just a small expression of. You will have to be louder, dear. The silent conflict. Unnoticed they go, the battles that we fight, starting from morning and continue till night. We ask ourselves, why are we the way we are, while our bodies stay here and our minds living far? We look in the mirror and what we see, we despise, until it gets too late for us to realize that it is the contempt, the loathing, and the feeling of hatred which are the reasons why our smiles don't fade. We give up on our joys as we absorb the pain and end up watching how it all goes in vain. We try so hard we try, until our tears dry up and it is our hearts that cry. No place for us where we can fit in. It is the darkness where we finally give in. It is life, they say, but little do they know. Our souls are all dead, and the existence is just for show. Shankar, the questions that I was getting to hear is it your poem has been printed? This one is a paid publication. Yeah, you should have mentioned that. Just over your Okay, thank you, Sampurna. Now, Sneha Sarkar from English department will recite a self-written poem entitled as Poem Brave Enough. Right. Good afternoon, everyone present. I am Sneha Sarkar from. I'm Sneha Sarkar from the English department. Now, see, what is louder? So, literature is present around us and with us in some way or another. And I'm really thankful to this club that we got this opportunity to have this informal gathering. And since we are all literature lovers, we know that literature is a way of expressing ourselves, and hence this is an expression of what I think. Brave enough. Amidst this lonely night, with darkness on her mind, she tries to find ways to untangle the rusty chains, the chains which stop her heart and cling onto her mind, telling her nothing is worth it and that she should just stop the fight. The little girl is still stuck, wanting an embrace to get up, but all she does is weep, 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 and goes off to sleep. The battle is with herself and herself only, and she ends up being so lonely. Those habits like eating and talking cause her nothing but great suffering. She tries so hard but fails miserably to untangle the chains and run away,
Since the slow and steady wins the race, she gets up and walks at her own pace. Thank you, Sneha. Now I would like to call the last participant of our session, Sabha Parveen. She will recite a poem titled "When Tomorrow Starts Without Me." She is from Political Science Department, right? And the poet is David M. Roman. Please come. Good afternoon, everyone. Today I am going to recite the poem When Tomorrow Starts Without Me by David M. Roman. It is a simple love poem that addressed to all those who left behind whose someone dies. If it is not written in fear of death, but in order to soothe those who might cry when he is gone. When tomorrow starts without me. When tomorrow starts without me, and I am not here to see. If the sun should rise and find your eyes are filled with tears for me, I wish so much that you wouldn't cry the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say. I know how much you love me, as much as I love you, and each time you think of me, I know you will miss me too. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said my place was ready in heaven far above, and that I did have to leave behind all those I dearly love. But when I walked through heaven's gate, I felt so much at home when God looked down and smiled at me from his great golden throne. He said, "This is eternity, and all I promised you. Today your life on earth is past, but here it starts anew. I promise no tomorrow, for today will always last. And since each day is the same way, there is no longing for the past. So when tomorrow starts without me, don't think we are far apart. Or every time you think of me, I'm right here in your heart. Thank you. থ্যাংক ইউ সাবা। আজকে এবারে আমাদের প্রোগ্রামটাকে সাম আপ করার পালা। তো প্রথমেই আমি শর্মিলা ম্যামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এরকম একটা প্রোগ্রাম, শর্মিলা ম্যাম এবং এসডি ম্যাম দুজনকেই ধন্যবাদ জানাই যে এরকম একটা প্রোগ্রামে আমাকে অন্তত অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এবং প্রোগ্রামটিকে আমি তো সাম আপ করতে পারি না, এসডি ম্যামকে অবশ্যই ডাকছি যে প্রোগ্রামটিকে সাম আপ করুন এবং আগামী দিনে আমরা কীভাবে এগোবো সেই দিশাটাও আমাদেরকে দেখান। ম্যাম, এসডি ম্যাম আসুন। Well, I've been feeling, what should I say? I've been through a lot of emotions as I have been listening to each of your recitations, stories. আমার মনে হয় যে এর আগে I haven't been at such a platform where with a free mind I've been able to associate myself with each of your renditions. Be it the short story, be it your self-written poems, be it the book she has been reading from. Thank you, girls, for making this such a wonderful journey. And I hope it's been such a journey for all of you. I don't know if you'll agree with it or not, but I must thank Professor Sharmila Paul for thinking of this club or bringing it to the forefront for all of us, not just for the students, but for all of us. Yes. Yeah. From the teachers. Feedback, like in what way? Like, They want to share their চেয়ারে বসার দরকার আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি যেহেতু খুব কম সময়ের মধ্যেই আমার মনে হয় যতগুলো ক্লাব ফর্ম করেছে তার মধ্যে লিটারেরি ক্লাব আমার মনে হয় প্রথম এরকম একটি অনুষ্ঠান এরকম নেচার ক্লাব করেছে আমরা রিসেসের মতো। যাই হোক, আমাদের অনুষ্ঠানটাও যথেষ্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই।
তো আমি যেটা মানে যেহেতু ম্যাম বললেন যে একটা সাজেশন রাখার কথা সবার পক্ষ থেকে, আমি বলবো নেক্সট টাইম আমরা যেরকমভাবে আগেও করেছি, আমরা চাইবো যে এবারে টিচার এবং স্টুডেন্ট একত্রিত হয়ে নেক্সট যখন আমরা প্রোগ্রামটা নামাবো তখন একটা ড্রামা করবো। ঠিক আছে, ড্রামা করবো তাতে মানে এইরকম যে অংশগ্রহণটা সেখানে আরেকটু লার্জার ড্রামা মানে শ্রুতি নাটক। শ্রুতি নাটক, কিন্তু শ্রুতি নাটক শ্রুতি নাটক হোক না, যে কোনো ধরনের, কারণ শ্রুতি লিটারেরি ক্লাবে ওরকম না করে আমার মনে হয় শ্রুতি নাটকটা করাই বেটার। করলে আর ইউ ইন্টারেস্টেড? Yes. You understand Shruti Natak, Hindi, हाँ. Vijaya, please explain. हिंदी तो बहुत श्रुति नाटक जैसे आप रेडियो नाटक जिसको आप बोल हाँ, रहे हैं, रेडियो रेडियो जिसमें केवल बोला जाता है, लेकिन जैसे सर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते कोई हैं। acting नहीं है। हम एक्टिंग नहीं मैंने करेंगे, रेडियो वॉइस पे- वॉइस से ही आप सब कुछ दिखा देंगे। রেডিওতে আমরা যখন যাকে শুনি রেডিও নাটক जिसको- তখন তো তাকে আমরা দেখতে পারি না, একদম। কিন্তু তার শোনার মধ্য দিয়ে তাকে আমরা ছবির মতো দেখতে ऑडियो পারি। ड्रामा जिसको একদম, आप- একদম। তো আমি বলছি যে নেক্সট প্রোগ্রামটা যদি আরেকটু আমরা যেহেতু আগে আশা করি ইমপ্লিমেন্ট করে নেব, তাই জন্য সেই প্রোগ্রামটা আমরা যদি একটু রিহার্সাল করে, মানে রিহার্সালটা এরকম নয় যে বিরাট কিছু, কারণ শ্রুতি নাটক ওরকম, হ্যাঁ মানে তবু আমাদের একটা সামনাসামনি বসা তো দরকার, করে আমরা যদি ওইভাবে প্রোগ্রামটা করি ওইভাবে, তাহলে আমার মনে হয় ওটা অনেক বেশি ফ্রুটফুল হতে পারে। এটা আমার একটা সাজেশন রইল, কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া না। আরেকটা আমি যেটা what I please interrupt করছি। যেহেতু প্রপোজালটা অভিজিৎ স্যারের কাছ থেকে এসেছে, আমি চাই রেসপন্সিবিলিটিটা অভিজিৎ স্যারকে হ্যাঁ দিতে। হ্যাঁ, আমার যে আমার কোনো কিছুতেই একটা চাচ্ছি না। একাঙ্ক নাটকের স্ক্রিপ্ট ভালো দেখে খুঁজে বার হ্যাঁ, করতে choose করে। আমরা সবাই চুজ করে নেবো, কিন্তু সেটা ওই 40 থেকে 45 মিনিটের মধ্যে রাখবো, কারণ বাকি 15 মিনিট আমরা এদিক ওদিক করবো, একদম, দিয়ে ওই 40 মধ্যে একদম মানে এমন কিছু বড় কিছু করতে চাই না যেটা গিয়ে বোরিং হয়ে যায়। বোরিং হয়ে যাবে। আরেকটা আর যেটা ইন্টারেস্টিং হবে, হ্যাঁ মানে হাসি থাকবে, হাসি থাকবে। মানুষ তো হাসতে ভুলে গিয়েছে, তো হাসাটা দরকার। Arekta, I think there's another suggestion from my side. Like I find that many poems have been printed. Okay, so if this is so, like if there's a kind of a book launch or a book of poem launch, যেটা হতে পারে। Sampurna's poems have come out in printed form. One Okay. poem. সম্পূর্ণ অ্যান্থোলজি, অ্যান্থোলজি। Now one a single poem. A single poem. collected. এরকম তো অনেক না, and জোয়া তো তোমার না, জোয়া- জোয়া যেটা বললো এটাও কিন্তু বেশ টাফ চ্যালেঞ্জ, কারণ রিভিউ করলো কাইন্ড, বুক রিভিউ মানে এটা- বুক রিভিউটা হতে পারে। সেকেন্ড সেমিস্টারে একজন স্টুডেন্ট তা আমরা একটা কাজ করতে পারি, আমরা এরকম প্রত্যেকটা ইভেন্টে একটা করে বুক রিভিউ হ্যাঁ, রাখতে পারি। বুক রিভিউ এন্ড বুক লঞ্চ। বুক হ্যাঁ, লঞ্চ যদি কারোর থাকে, বুক রিভিউটা ও যেরকম অনেক কম সময় করলে একটু যদি আরেকটু মানে Elaborately. প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যদি এলাবোরেট ইন দ্যাট কেস আমি বলবো যে যদি কে বুক রিভিউ করছে বা কোন বুকে রিভিউ করছে সেটা একটু আগে থেকে শেয়ার করে দেয়, বাকিরা একটু প্রিপারেশন নিয়ে আসতে পারি। এটাকে আগামী দিনে ওই বুক রিভিউটাকেই আপনি ম্যাগাজিনেও যদি সেরকম ভালো বলতে পারেন, তাহলে সেটাকেও রিটেন ফরম্যাটে আপনাকে দিলে ওটাকেও আপনি প্রকাশ করতে পারছেন। একদম খুব ভালো দুটো কাজ idea, একসাথে হয়ে যাবে। খুব ভালো আইডিয়া। Like if any of us, anyone amongst us, we have a particular book in mind, you can inform the club and then. In fact, we can include hers as well. Yeah, we can read it on our own. You And submit then we can discuss. বা বা আজকে যেরকম হলো খুব ছোট্ট করে হলো, বিজয়দি যদি অনেকটা লেন্দি ব্যাপারটাকে বললেন, সেগুলো স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে আমি বলছি যে ও যেরকম বললো খুব সুন্দর করে যে গুছিয়ে নিজের প্রেজেন্টেশন, যেটা আগামী দিনে ফার্দার ওদের একাডেমিয়াতে হেল্প করতে পারে, শুধুমাত্র বলে যাচ্ছি শুধু না, একটু নিজের মতো বলা, এটাকে যদি আরেকটু লেন্দি করা যায়। মানে আমি বলছি ওই দিনকে হয়তো সে কোনো কবিতা পাঠই করলো না, সে শুধুমাত্র একটা কবিতা পাঠ করেছে, তারপরে কি ওর কি অবজারভেশন হয়েছে সেটাই কিন্তু বলবে, সেটা কেমন? হ্যাঁ, লাইক বুক রিভিউ, পোয়েম পোয়েম রিভিউ হতেই পারে, হতেই পারে। আচ্ছা, এটা এরকম কি বছরে কটা হওয়ার মানে প্রোগ্রাম মানে ওইখানে যাও 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 না, আরে যাও না, যাও না। আপনার বলা হলে স্টুডেন্টরাও হ্যাঁ, স্টুডেন্টরাও শেয়ার করবে, We have to take suggestions from students. একদম। আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে লিটারেচার ক্লাবে কটা প্রোগ্রাম আমার একটা সেশনে রাখতে হবে, সেই হিসেবে তাহলে আমাদের এখানে কোনো বাইন্ডিংস নেই যে এতগুলো প্রোগ্রাম রাখতে হবে, আর যেটা হবে সেটা আমরা দুজন অ্যাজ কনভিনার্স ঠিক করব না, মেম্বার্সরা মিলে ঠিক করবে। মেম্বাররা যতটা কন্ট্রিবিউট করবে তত বেশি প্রোগ্রাম হবে। তাহলে আমাদের একটা মিটও করতে হবে, মাসে একটা একটা মিট করে তাহলে আমাদের ডিসাইড করতে হবে কখনো শ্রুতি নাটক রাখলাম, আমরা মিট না করেও একটাতেই কি সব কিছু রাখবো, আমার এটাই একটা না, সেটাই বলছি যে একটা যেদিন শ্রুতি নাটক হবে সেদিন শুধু শ্রুতি নাটক হবে। তারপরে আরেকদিন হবে যেটা রিভিউ, আমার এটাই বলে যাচ্ছে। আর এই পারপাসে আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেলটা হয়েছে ওইখানে আমরা ইউজ করব চ্যাট করার জন্য, আমাদের আইডিয়া শেয়ার করার জন্য।
ওটা তো ফর্মাল কিছু নয়, মানে সবসময় আমরা সবাই এক জায়গায় হয়ে মিট করবো, একটা ফ্রি তো নাও হতে পারে। গ্রুপ হয়েছে তো your suggestions গুগল can ফর্মটা come in. যারা যারা এখনো ফিল আপ করেনি, আই উড রিকোয়েস্ট যে খুব শিগগিরই গুগল ফর্মটা ফিল আপ করো। when you submit the google form you get the link to join the telegram group. Once you join the group you are part of the group and we can share all our updates, everything. In fact we can seek your suggestions, ideas in the group itself. We can discuss there, share your opinion there. We can immediately decide things also there. As participants, we cannot women. It's a channel. It's not a group where everyone can actually send message. Then let's do something. I think let me have one more date. I will create a group, not a channel. Okay, and then in this channel I will share the link of that group. You all join there. Okay, so we can use that group as an interactive place for all our interactions and suggestions. Yes, please continue. Telegram একটা Please continue. আমি বলে দেবো তোমায় পরে। WhatsApp আছে, সেরকম Telegram সেটা मैम तो फिर क्या मेरा को नहीं आया मैं शेयर कर दूँ। নানা রকম পোয়েট্রি যেটা বলবে যারা কবিতা বলবে পোয়েট্রি, এইটা নিয়ে একটা ডিসকাস করা, মানে কবি মানে আমরা যেমন গ্রুপ রিভিউ করছি, এবার একটা পোয়েট্রি রিভিউ কিংবা এটা জিনিসটা দিয়ে বলা, কারণ একটা পোয়েট্রি তো সব কিছু বলে না, মানে তার উপর Observation. সেটাও আমাদের পরের প্রোগ্রামগুলো আমরা আরো ফোকাস করব। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এটা এটা ফার্স্ট টাইম আমরা সাজেশনস দিলাম, accordingly we will make changes in the next program. যে জিনিসটা কি হবে আর কি জিনিসটা করার জন্য, বাট নো রিভিউ অফ একাডেমিক বুকস। Please, please, no review of academic books. সিলেবাসের মধ্যে Syllabus নয়, সব সিলেবাসের বাইরে। আমরা we can have a theme also, a particular theme on that poem, whatever you feel like, essay. And you, if you feel like, you can write also fresh pieces. Yes. আচ্ছা, Anybody else? আর কেউ? আর কেউ কিছু বলছো? বিজয়াদি, ফজিয়া? Doesn't matter, you come and share your feedback. You attended the program, na? Students, please come and share your thoughts. Come. Introduce yourself first. Okay, good afternoon everyone. I am Sumaya Selvat from Hindi department, and since I am not in this club, but I have written something, means my point of view about the conversation, means about the unitations, like how people get silent. Then why? One conversation can fix a lot of things. If our lots of conversation messed up many things, then one conversation can fix a lot of things. So I have written one quotes of mine, not a particular title, but I am sharing it. Nothing is more complicated. We just make our situation like that. One conversation can fix everything. Then why people go silent? If it can be difficult, but it can't be impossible. As nothing is impossible. If we can try, we can do anything. With hard work, with our labor. It's all about our mindset. If we want, then we can balance things in a proper way. So just clarify whatever it is and let us be united. Thank you. So it's a short quote written by me. Okay. So if nothing is impossible, then we ask you to join our Yes, ma'am. I don't know. Actually, I thought that I have joined that photography club, so I can't join another club. So that's why. না, না, এরকম There is no কোনো such area barrier. নেই। You can join more than one club. You can become a member or any club. Anyone else would like to share the feedback? Suggestions. Come. So, good afternoon, everyone. I'm Amka Mukherjee from Journalism Department, and the only feedback I want to give is thank you so much for allowing me to be in this club. I'm really happy to share my poem. I like in my free time I do write poems, but I'm not sure whether they are called poems or not because they are just my thoughts. So this is the first time I'm sharing my poem in such a large gathering. So
So yeah, thank you for providing this platform. You're most welcome. Anyone else? Any further suggestion for the club? Anyone else? Please share your thoughts, your feedback, anything, any suggestion. No? First of all, thank Introduce you. yourself. I'm Sarah Rahman Sheikh, semester 2 from English department, and thank you so much to have us here, especially SP man and SD man, to arrange this club for us, because somewhere this, like there is academic, there's like everyday life is full of like, distress or full of hectic or hustle. But this club just gives you an insight, a break from everything, and uh, let out all the excuse me, it it just lets out whatever you always feels, or whatever the emotional turbulence you go through in your day-to-day life. Art as a whole is not specific, it can be of any type, especially poems. I love to write poems. It's mainly because it brings out a certain emotions to the world that is not only based on self-expression, but it is both from outside world as well as inner conflict that mix together and brings out a poem. So thank you so much to arrange this club and to somewhere express these thoughts and feelings. Somewhere we never do that, we never get a chance to do that. So thank you so much. You do it now. Come on. You're the one who initiated the whole thing. So. Okay, so therefore, to finally sum it up, both of us, we would like to thank you all for being a member of this club, and those who are not yet members, I would insist that you immediately join the club before you leave this room. And the Telegram channel, so that we can have you all together on one platform. Okay, and let's just hope that this is just a beginning of a great journey ahead. Let us take our time out from all our busy schedules to bring together the expression of our thoughts, ideas, and emotions through various genres of literature. And let us make this space of this club an ecosystem where we all can freely express ourselves without thinking of anything else than only our love for literature. So with that, let us thank you all, and let's hope that we meet soon, not before the exams, of course. Once we are done with the exams, both the teachers and the students, then we'll have a suitable time to gather again to share our thoughts. Thank you so much. It was lovely to have you all here to listen to you all. Thank you. Thank you.